semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. अरे बेड़ो, किस दुनिया में हो तुम? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बनारस नाम के स्टेशन। Pokok haram ka makro? Makro haram jadoh mama. Cik makro. Ang pera natin, hindi basta-basta mauubos. Pero ang pasensya ko, konti-konti na lang! Gustuhan niya! Kekhawatiran aku terbukti kan? Sekarang Alia menang dan kita akan dilemparin ke jalanan! Kamu nggak usah histeris begitu. Berdendang mari, berdendang.